A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Conference being given by U.S. Defense Secretary Pete Hegseth, speaking at the Pentagon, is alongside the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Kane. Let's listen in. Nuclear facilities in Iran, Fordow, Natanz, and Esfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. And as the chairman of the Joint Chiefs will demonstrate, it was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until President Trump. The operation President Trump planned was bold and it was brilliant, showing the world that American deterrence is back. When this president speaks, the world should listen. And the U.S. military, we can back it up. The most powerful military the world has ever known. No other country on planet Earth could have conducted the operation that the chairman is going to outline this morning. Not even close. Just like Soleimani found out in the first term, Iran found out when POTUS says 60 days that he seeks peace and negotiation, he means 60 days of peace and negotiation. ባላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። በጣም ትንሽ ዓለም ደንግጦን ያለው በቢ ቦምበር በሚባለው የአየር ጦር መሳሪያ አሜሪካ ትላንት ኢራንን የኒውክሊየር ጣቢያ 3ቱን መታለች እና ወደ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት እንዳንገባ ዱዓ ጸሎት አድርጉ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እና ጦርነት ማንንም አይጠቅምም። ሰላም ነው የጠፋው። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ኢትዮጵያ ያለውንም ጦርነት ዓለም አቀፍ ያለውንም ጦርነት ፈጣሪ ያቁምልን። ኒውክሊየር ማለት ቀላል ነገር አይደለም እና ሰላሙን ያምጣልን። እንግዲህ ፈጣሪ በሰላም የጠፋበት ዘመን ያለ ነው። ሰው በሰላም ወጥቶ መግባት በጣም ትልቅ ነገር ነው በዚህ ጊዜና ዘመን። ይሄ መሳሪያ በጣም ኃይለኛ መሳሪያ ነውና ራሻና ቻይና ደግሞ ከተቀላቀሉ ሌላ ጣጣ ነው እና ፈጣሪ ሰላሙን ያምጣልን። ጸሎት ዱዓ አድርጉ። ጦርነት አንፈልግም። ዓለም ውስጥ በጣም ኃይለኛ መሳሪያዎች አሉት። በጣም ብዙ ህዝብን በአንድ ጊዜ ማጥፋት የሚችሉ መሳሪያዎች አሉና
ይህን ነገር እንዳይጠቀሙ ዱዓ ጸሎት አድርጉ እና ለዓለም ሁሉ ሰላምን አንድነትን እንመኛለን። ይህንን ጦር መሳሪያ ሰርተው ከሚዋጉ ህይወት ከሚያጠፉ ደሃም ቢረዱበት ሰው በሰላም ቢኖርበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ዓለማችንን ሰላም ያርግልን። ሰበር መረጃ አሜሪካ በይፋ የኢራንና የእስራኤልን ጦርነት ተቀላቅላዋለች። ዶናልድ ትራምፕ ባዘዙት ትዕዛዝ መሰረት ሌሊቱን ኢራን በከፍተኛ ሁኔታ ስትደበደብ ማደሯ ተሰምቷል። የአሜሪካ የአየር ኃይሎችም በኢራን 3 የኒውክሌር ጣቢያዎችን የደበደቡ ሲሆን በዚህም በፎርዶ በናንትዝና በኢስቲፋን የተሳካ የተባለ የአየር ጥቃት መፈጸሙና የኒውክሌር ሳይቶች ከባድ የተባለ ጉዳት እንዳስተናገዱ ተሰምቷል። ተከትሎ ታዲያ በርካታ ሀገራት ከኢራን ጎን መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን አሁን ላይ የመን በይፋ ወደ ጦርነቱ ተቀላቅያለሁ፣ ምንም አይነት የጠላት መርከብ በኔ ቀጠና ውስጥ የሚያልፍ ከሆነ ዋጋውን ያገኛል ሲሉ ትዊት አድርገዋል። እዚህ ባለፈም የኢራን አብዮታዊ የጥበቃ ኃይልም ታዲያ አሜሪካ ከባዱን ዱላ ትቀምሳለች፣ እርምጃችንን እንወስዳለን፣ የአሜሪካ ኢንተረስቶች በሚድል ኢስት ካሁን በኋላ አይኖሩም ብላለች። ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ ዶናልድ ትራምፕ መግለጫ እየሰጡ ሲሆን በዚህም አሁን ላይ ለኢራን የሚቀራት 2 ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው ሰላምን እንዲመርጡ ነው። ካልሆነ ግን ባለፉት 8 ቀናት ካጋጠሟት በላይ ከባድ የተባለ እርምጃ ይወሰድባታል ብለዋል።